understand our constitution article 153 to article 158. Okay, the first article is 153. Governor of the state. There shall be a governor for each state. म्हणजे प्रत्येक राज्याला एक राज्यपाल असेल. Article 154. The executive power of the state. The executive power of the state shall be vested in the governor and shall be exercised by him either directly or through officer subordinate to him in accordance with this constitution. राज्याचा कार्यकारी अधिकारी राज्यपालाच्या ठायी निहित असेल आणि त्याचा वापर या संविधानानुसार त्यांच्याकडून प्रत्यक्षपणे किंवा त्यांच्या हाताखाली अधिकारामार्फत केला जाईल. आर्टिकल 155. अपॉइंटमेंट ऑफ गव्हर्नर. द गव्हर्नर ऑफ स्टेट shall be appointed by the president by under his hand and seal. The article 156. The term of office of governor. The governor shall hold office during the pleasure of the president. राज्यपाल राष्ट्रपतीची मर्जी असेपर्यंत आपले पद धारण करील. The governor shall hold the office for term of 5 years from the date of which he enters upon his office. ज्या दिनांकापासून ते आपले पद ग्रहण करील त्या दिनांकापासून 5 वर्षाच्या अवधीपर्यंत ते आपले पद धारण करील. आर्टिकल 157. क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ॲज गव्हर्नर. राज्यपालाची नियुक्ती होण्यासाठी अर्हता. The first, he is a citizen of India and has completed 35 years. Article 158. Condition of governor office. The governor shall not be a member of the both House of Parliament and House of Legislature. राज्यपाल संसद किंवा राज्य विधानसभेचे सदस्य असू शकत नाही. The governor shall not hold the office of profit. राज्यपाल इतर कोणत्याही नोकरीचे पद धारण करू शकत नाही. थँक यू ऑल.